Bye-bye Nong. Ingat-ingat. Ano kayo mabuti? Hindi ka natulog dito sa CR na Naman ako eh. Ingat kayo. Ano mabuti ha? Wala nang mag-aaway. Balen! Balen! Oh, gamay. Oh, gamay. Nay. Oh, biyan. Sige Nong. Thank you Nong. Gamay. Tamtam. Hindi ka naluluwa ka. Kaya ka kulit. Sige Nong. Bye. Wow. Masasiyakot na eh. Awan ti pagkasulin namin ha. Itip ko kayo ng mga pagkasulin namin. Sige Nong. May malimang taon na. Bye Nong. Ingat na misyo. Misyo. Hindi mo iwanin dito yung cellphone niya. Oh, gamay. Ayaw may malimang tayo. Aywan gayam. Ulit naman ang Oh, yung mga chikiting nagutom mo. Almost mo na dyan. Kaya mo nang Oh. aling mo, mayroon lang sa'yo. Si Usip po, maubos mo pala Usip ha. Nalaga naman si Usip po. Gutom mo si Usip ha. Kanin? Hmm. Hindi ang kain. Wala. Oh, yan oh. Oh, ito naman. First time mo rin, Ella? Pumunta dito? First time mo rin? Oh, yan oh. Yan oh. Oh, yan. Bahay daw dyan. Oh, yan. Sige, tignan nyo yan. Okay lang. Tignan mo yung sa kabila mamaya na yung sa aeroplano. Ay, ang ingay nyo na. Bakit ang ingay nyo ay? Oh. Baka nagsusuro mag... Hindi ka naman pa magsusuka usip eh, oh. No. Wala ko magsusuka ka eh. Oh. Asan si AJ? No. Wag. Masisira yan. Wag mong ganon. Ganyan. Yung Kinder Joy. Oo. Wag yung ano yan. Wag mong ano yan yung cover. Ito oh. Oo. Oh, babay na kay Ate Jade na Joseph. Saka si ano. Sleep na. Bye. Love you guys. So, biyahe ulit ng Manila. Pabalik na ng Edmonton. Joseph, Jade. Oh, di
mas masarap yan kasi yung burger ano? O yung ano bang kinain nyo noon? Ajay. Always present si AJ na maghatid sa Manila. Ajay. Guys. Oh, hello guys ah. I Ay, didn't. Tito Rodel. Baka uwi na si Tito Rodel. Babay na. Huwag mong kalawin yan. Babay na, Jai. Babay na, Jai. Babay na, Jai. Jai, babay na. Okay, babay na. Okay lang, babay na. Oh, babay na. Oh, babay na. Oh, babay na. Oh, sige na. Oh, dito na kayo. Passengers may now disembark. You may claim your baggage at carousel number 22. I repeat, carousel number 22. Welcome to Vancouver. 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 Ngayon, naka-airplane mode ka pa din. Bakit sa pagtandaan naman? Ay, di pag sa lusod naman. Correcting my eyeballs. Habang lakarin. Bawal dito. Bawal dito. Okay pa lang po ba? Bawal dito ata. Ito po ba?
welcome Edmonton. Oh, si Jan, oh. Nabagsan. It's heavy, Jan. Okay. Minaximize na eh. Talaga nga ka, itong mapaw eh. Oh, okay. Kapse. Ano ko? Ay, tumulong na naman sana. Ang ganda. Let's go inside, We're gonna give her a bath. But Oh. Ay, kapse. I'm gonna give her a bath right now, though. Let's go inside. Okay, let's go. Open the door now. We don't have key. We don't have key. I said you have key. Okay, go inside now. Where'd you go? We want to go walk. Oh, what? Oh, Kapse, let's go. Let's go. Okay, just go. I'm just gonna carry that one. You need help? Oh, Kapse. Kapse is following. Oh. Kapse. Go, Kapse. Go inside. Oh, tat. Oh, nine. Ay, Tito Berhelas ski pala eh. She's so excited. Kapse. Welcome home. Home sweet home. Home sweet home. Oh. Cik mo tingin tayo, baka kagana ako na tayo. Ay, nanagatain ko. Home sweet home. Oh. It was so hard without you guys, you know. Hi, vlog. Where's Kapsi? Welcome to Philippines. Where's Benz? Benz. Oh, Kapsi. Oh. Kapsi. Okay. See you later. Apa kayo daw nung kakatay? Nan. Come and say hi too. Kamu naman. Oh. Who's them? Spins muna. Okay. Kapse. Kapse. Oh. Who's dad? Recognize me. Okay, do you know that?